हर साल बारिश के मौसम में मालदा जिला में गंगा नदी के कटाव के कारण भारी तबाही देखने को मिलती है। आंखों के सामने घर मकान गंगा नदी में समा जाते हैं। मालदा जिला के मानिकचक ब्लॉक में गंगा नदी के कटाव की वजह से इलाके के लोगों में हमेशा भय और आतंक बना रहता है। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आज तृणमूल कांग्रेस की ओर से मानिकचक में मां गंगा की पूजा का आयोजन किया गया। गुरुवार को मानिकचक घाट पर मानिकचक विधानसभा की विधायिका सावित्री मित्रा ने गंगा नदी के तट पर मां गंगा की पूजा का आयोजन किया। गंगा नदी के कटाव से इलाके के रक्षा के लिए यह पूजा की गई थी। पूजा के बाद गरीबों को खाना खिलाया गया। मालदा जिला में गंगा नदी और फुलहार के कटाव के कारण हर साल हजारों बीघा जमीन, घर, मकान, खेत गंगा में समा जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, फिर गंगा और फुलहार विकराल रूप धारण कर चुकी है। फिर एक बार इलाके में भारी तबाही की आशंका की जा रही है। आज विधायिका सावित्री मित्र द्वारा आयोजित मां गंगा की पूजा में जिला के कई विधायक, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन कृष्णेंदु चौधरी भी मौजूद थे। मानिकचक की विधायिका सावित्री मित्र ने बताया कि मालदा के लोगों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रखने के लिए हमने मां गंगा की पूजा की है। मां गंगा की कृपा मानिकचक के लोगों पर बनी रहे। गौरतलब है कि मालदा जिला में नदी कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। नदी कटाव को रोकने के लिए सरकार अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बना पाई है। जुलाई से लेकर सितंबर तक इलाके में गंगा और फुलहार विकराल रूप धारण कर लेती है। पिछले कई सालों में इलाके के लोगों ने आंखों के सामने सब कुछ तबाह होते देखा है। अब तक मानिकचक ब्लॉक के कई इलाकों में सरकारी भवन, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल गंगा कटाव की वजह से गंगा नदी में समा गए हैं। হতো সেখানেই সব কিছু হতো, কিন্তু অনেক সময় গঙ্গার মুড চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন এই ভাঙন টাঙন হয়, অনেক লোক মারা যায়, লঞ্চগুলো ডুবে, এটা শুনি। তো আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম ট্যুরিজম, এই গঙ্গার উপরে অনেক কাজ করিয়েছিলাম এবং মালদাতে সদুল্লাপুর শ্মশানে আমরা মহালয়ার দিন এই আরতি করতাম। এইবার আমাদের লিডার সাবিত্রী মিত্র, তিনি এখানকার বিধায়ক, মন্ত্রী ছিলেন, একসঙ্গে আমরা দুজনে মন্ত্রী ছিলাম। তো উনি এখানে আয়োজন করলেন, কালকে উনি রিকোয়েস্ট করেছিলেন, আমি ছুটে এসেছি। খুব ভালো লাগছে। মা গঙ্গা সন্তুষ্ট থাকুক, নদীটা যাতে মানুষের উপকার থাকে, ক্ষতি না হয়, এটাই প্রার্থনা। আমি 11 সালে যখন নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন মানিকচকে যে ভয়ঙ্কর গঙ্গার ভাঙন হয়, সেটা দেখে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। এখানে ভোটে দাঁড়াবো, মানুষকে কীভাবে পরিষেবা দিব বুঝতে পারিনি। নতুন দলে এসেছিলাম, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি যখন দলে এলাম এবং আমি নির্বাচিত হলাম, আমরা প্রার্থনা করেছিলাম মানিকচকবাসীকে ভয়ঙ্করের হাত থেকে রক্ষা করেছি। 11 সাল থেকে 2022 সাল বন্যা হয়েছে, নদী সৈকতে যারা বাস করে কিছু কিছু জল ঢুকেছে, তো ভয়ঙ্করভাবে গঙ্গার একটা ভাঙনের মানুষের ধ্বংস হয়। সেই জন্য মা গঙ্গার কাছে আমি কমিটমেন্ট ছিল যে আমি তোমার সাথে তোমার পুজো দিব, এবং সামনেও আরও বন্যা আসছে, দুর্যোগ আসবে। মানিকচকবাসী শুধু নয়, যারা গঙ্গার তীরে বাস করেন, সারা মালদা জেলায় এসব এলাকাতে গঙ্গার ভাঙন হয়, সমস্ত মানুষকে যাতে রক্ষা করে, দুর্যোগ থেকে যাতে রক্ষা করে মা গঙ্গা, এই জন্যে আজকে এই পুজোটা আমরা এখানে অনুষ্ঠিত করছি। ফলে আজকের এই পুজোটা মা গঙ্গাকে দিচ্ছি, এবং মা গঙ্গার পুজো করাও একটা বিশাল সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাই মাও আজকে খুব আমাদের সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছেন, আজকে ওয়েদারকে নর্মাল রেখেছেন, আজকে সমস্ত রকম মানুষ এখানে জমায়েত হয়েছে, গঙ্গা এখানে এসছেন। আমরা অ্যাকচুয়ালি গদায়ের আমাদের এখানে নদীর ধারে গঙ্গা এবং ফুলহারের মাঝখানেই এখানেই মা গঙ্গার পুজো হচ্ছে মানিকচক ঘাট। ফলে এখানকার মানুষ সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই পুজোতে অংশগ্রহণ করছেন, মায়ের কাছে প্রণাম করছেন, মায়ের কাছে আসছেন। তাই আমি শুধু এটুকুই বলব,
মা গঙ্গার কাছে আবেদন করবো। আমার রাজ্য সরকার প্রচুর কাজ করেছেন, বা অনেকটাই মেরামতির কাজ চলছে, ভয়ঙ্কর বন্যা থেকে রাজ্য সরকার রক্ষা করছে। তাও আমি রিকোয়েস্ট করবো যাতে ভয়ঙ্কর বন্যা না হয় মানিকচকের বাসীকে, এবং যারাই গঙ্গা সৈকতে বাস করেন, সেটা রতুয়া হোক, সেটা বৈষ্ণবনগর হোক, বা যেমনি নদী সৈকতে আছে তাদেরকে যাতে রক্ষা করে, এইটুকু আবেদন।